ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ରୁ ନିଆଁ ମା ପୁଅ ଗୁରୁତର ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହେବାରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର ନାବାଳକ ପୁଅ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ନିଶା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ପରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁବନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଲିକ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। तेबे निआं निवारण पाई चेष्टा करुवा बेले मां और पुओ गुरुतर भाव में पोड़ी हो जाइछंती। घटना पर स्थानीय लोके उभय को उद्धार कर निकटस्थ हॉस्पिटल रे भर्ती करिसंती। सेमानकर अवस्था गुरुतर थिबारु डाक्तरखाना रे चिकित्सा जारी रहिछि। पुलिस घटनार तदंत आरंभ करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी। तो देवराज नाथ आम क्लब पिला फोन कले ताको स्वामी फोन कले पड़ी जाते सागे सागे आम पिला सब जाके मेडिकल आम पहुँचाई माँ मंगला जो समय सब पिला सागे सागे जानले जमी समस्ते जाके जगह पर आना मेडिकल आम पहुँचाई घर हूँ भुवनपुर ना हूँ संध्याराणी नाथ स्वामी ना सुशील कुमार नाथ तर बयस 35 ରୁ 40 भितर हम आ छोट पुड़ी 15 वर्षर से रोषे करुले घरे तो गैस लीक हो सागे सागे